Tingnan ko ha. Okay. Nano ko sa CapCut. Isa. Ano ko yung mga Marites kanina. Isapaw ko si Marites kanina. Ako naman maging mabuti na silang tao. Tsaka sana yung mga Marites kanina. Dito sa kapilang cellphone. Kaya man kay gisend na cute no. Bakit ganon siya? Ano yun, Nay? Yung picture ba natin ba diba? Okay. Nag-ano ako ng picture na itong selfie natin ba? Yes po, yung aming pong Wamakit Manila YouTube channel. Follow na po kayo doon. Pasensya na, hindi ko na masyadong nakakapag-post ko doon. Kasi lang naman. Ito na. Sige na, cute. Sige po, Nay. Ingat ka palagi, Nay. I love you. Video. Hi, na cute. Thank you. Love you, Nak. Nanay. Thank you, Ingat ka palagi. Nandyan si Ate Hini mo, nawala. Nandoon sila, nagmarites sa live ni, Ate Tori mo. Sila si Ate Merlin nandoon. Nagmaritisan sila. Thank you always na Naksali, thank you. Okay, bye-bye. Love you, Nak. Love you, Nakini, Naksali. Bye-bye. Love you. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Na, 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 na. Bye, Nak.